Hello guys. So mo ni ang among update dito sa amo ang yuta nga napalit na ko dito sa bukid. So ako na siya gihimo video aron na makakita ko sa unsay kalambuan. So dinhi guys, naghimo mi og payag. So ang among abuhan napa siya din ha sa among ilalom sa among payag. So dinhi naghimo mi og CR. So kini siya mauni ang amo panday. So dinhi sa ubos na mo na siyang gikalot ng CR aron nga dili nakapoy kung makaadto dito na ng CR anya makahimo na sad og pag CR mga kaibigan usap mao di ang ilahang ginabuhat dinhi. So ato nakita ang ilahang pag kalot uban sa ako mga pag-umangkon na sila mismo ang nagkalot mga kahigalaan. So mana siya nga kay ana nga panahon wala tay CR no, lisod kaayo ang panahon kung wala tay CR, kaya maghimo kita og CR para nga makahimo ta sa pag CR. So ana nga time ang ato ang mga kabataan na lingaw kay sila no og himo. So naamay taliwala sa among uma nga wala pa jud na limpyohe. So mao na siya ang area nato na 30 kay kalibon og wa pa gyud kana siya nga time na nami tubig gikan sa among bukid. So nagkuha mi og tubig dito sa bukid among gidala dinha aron makahimo mi sa unsa ni ay kaning paghimo og liguanan og uban ang tubig. So enjoy kaayo dito sa bukid, medyo gidlasang pagit siya wala nga dili gud sayon ang nasa bukid kay makahimo gid ta og pag sa tong gusto mahimo nato tungod kay naagid tanan ang ato ang gikinahanglan tubig ug ang uban sa ano siya no nga ang sa amuan ay tubig nagagas. So among silong ang akong mama kauban na akong mama. So kita nimo akong mama din ha nag-concert siya nag-himusod siya og kanito. So kani siya nga lihimo sa kong suon among wala man milain nga na lang yung butangan gipalanay na mo ang para nga mainsakto gid siya pag abutang dito sa CR. So mo ni siya mga kahigalaan ano atong trabaho. So lisod siya ang atong trabaho kay wala tayong mga gamit. So dinhi makita na to ang mga naasa mga 200 ang pliti or 300 ang pliti gikan sa hayop ingon dinhi sa amon. So mo ni dinhi nga atong makita grabe gid ka busy. So dinhi mga kahigalaan atong nakita nga adunay dako na nga bangat. So ang
among plano ani nga butangan na ni siya og PVC. So ang akong gasto ani, nagasto ko sa akong CR gamay lang tungod kay ang akong palit nga bowl tag 295 dayon. Ang tubo ani mga kahigalaan wala na nang makapalita kay amo na siyang pangayo. So ang semento usa lang kasako o dito ko na dak-an sa hose kay ang akong hose duha ka rolyo. So mo na no, mo ni ang ako mga pag-umangkon og igsuon. So dinhi itong na kita nga sila nagkaralom ang ato ang himuon nga septic tank busa nagsugod na sad sila og masa no. Ang ako igsuon nakuha sila baras dito sa sapa og ilahang masa busa dinhi makita na to nga magsugod na sila og masa. So dinhi nagmasa na sila no para nga ang bangag dili siya nako ginabutangan gihimo unay kun dili akong gilain ang gibutangan og bangag ug ang usab ang ato ang septic tank ang bowl. So inaani siya naghimo na ni og ako mangod naghimo na siya para butangan sa bowl. Ang gibutangan na niya og polythene PVC unya para nga mataod na ngadto sa septic tank ang PVC. So mo na nga atong nakita nga kuan gyud grabe gyud ang ilahang makapaningkamot no nga makabutang tag CR og tubig. So at the same time nagluto sad mi ana nga time ano akong pag-umangkon nagsiaw-siaw sad sila no, grabe ka enjoy. So ano na siya ma-imagine ang amo ang ka-enjoy din na dapitan feel na ko ang lasang. So yun ana siya nindot kaayo ang panahan ng lugaran. So akong okay kaayo ang ato ang so dinhi nagpaugan na ni nataod na ang bowl. So ang akong mga igsuon naglampas na sila, nagsugod na sila glampas. So mo na ang posisyon sa unang panahon nga ang amo ang mga area. So inaana gid siya ka. So dinhi ang akong pagumangkon nga bata pa kayo kuyog siya dayon naligo sila no. Mao ni siya ang kaunsa kahugaw sa among uma kauban sa akong igsuon akong mama naami din sa ilalom sa amo ang payag. So ana siya kabuling ang amo ang gipuy-an. So amo ang sikong na diha ang tanan na mo na nga naghimo mi og CR, naghimo mi og sani kanang lutuanan. So ingon ana ang amo ang posisyon. So nindot kaayo ang area dito. Nagkan-feel mo nga nature pagyud ang atong area didtong dapitan no. So mao ni siya ang among gibuhat ng tagadlaw. So nakaabot na ang tubig sa among payag dayon ang amo dayon mama ug akong igsuon na ami diha sa payag. Busa happy kaayo mi na nakaabot mi dinha. So ang amo lang bisan tuod og kanang say maron ani okay ra kaayo mi. Amo lang
mi dito sa among lampasan. So di namin mabalaka og tubig, mabalaka og makon kay naa sa among balay. So ana siya ka ang among balay ana siya kanindot ang area nga diin wa na ta makinahanglan og electric kay layo pud kaayo. So kani siyang area din ganahan ko sa iyang sistema sa area. So ingon ana lang siguro ako ang ma-share na apagid sa atong makita nga grabe ka kung ano ay pagsugod na maglampas ana tayo. So dinhi akong makita nga akong mama, akong igsuon, nakagluto na sila. So nanay CR, kompleto na. So sila mintas nagpagahi ni ang mga kauban naglampas no. So grabe gid ka kung ang lampas na mo. Di gid basta-basta ang mano, grabe gid ang kanang kuan. So amo ni siyang tanaw di ani nga grabe ang area namo. So lisod kay siya kung dili kay daghan ang magtrabaho kay layo nya napagay mga sagbot akong mama. So naara siya kauban gyapon ako akong mama ug ang akong igsuon. So naara ni kanhi video uban siya permanente na. So happy kay ni ani nga time. So akong igsuon nga lalaki kauban namo. Naana sila pagpanglimpyo no, naglimpyo na, palay nagpampas. So, inani nga time. So, grabe gid ka, grabe gid siya ka hugaw sa amo ang palibot. Hadlo kaayo kay tungod kay basin ay mga baksan, may mga halas. So, dili gid siya kumpiyansa kaayo tungod kay lasang pa ang among amo. So, thank you guys sa ako ang suon, nitabang siya. So, mauna siya no, din na area. Dili gid basta-basta. So, atong makita nga grabe. So, inana ang so, dinhi na akong banaag lampas mo. So, gibutangan na po dahil ni Dunia og trapal ang among CR. Dayon gibutangan dahil niya og kuan kanang kahoy aron dili malumpag. So nakita na nanay mga nilampasan. So iyang gigabsan ang polyethylene. So ingon ana nga daghan kaayo ang nabuhat na mo adto nga panahon sud sa duha ka semana namo nga trabaho didto. So inana siya ang kahintang ang among buluhaton. Busy.
So sa nahuman na og ang CR na tiwas og panday ang kaigsuon sa among payag, mao na iyang gitiwas no nga igang butang ang mga dingding para nga dili tayo delikado. So mao na nga tiwas na gid siya og dingding sa among payag. Daghan kay mga buluhaton bad sa kaigsuon. So padayon sila himo sa amo ang dingding kay lagi wala man nahuman delikado pud kung may mga mananap nga halas mga mananap nga ihalas. So kinahanglan nga lig-unon. Kana nga time so medyo dako-dako na og tulin ang naglampas no, makita na gid ang tulin unya na sila mga trabaho ko sa excited na sad ko nga moadto didto mga kahigalaan. So mao na siya ang among update dito no. Nindot kay magpuyo og bukid. Gusto ko magpuyo og bukid. Pero sa unta man man ta dire so ako gid ni siyang gihandom na aragid ko din sa bukid.
akong pag-umangko nahugas og plato, no, okay na kay di na kay hadlok ang palibot tungod kay limpyo na. So kung ana siya among lutuan mao ni siya din hino sa hitid namin sa among lutuan. So muna siyang lutuan naghimo na ko ang